Gracias por el fluir de tu Espíritu Santo en nuestro medio, Señor. Gracias por ese poder que se siente, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias, Señor, porque tú te paseas en este lugar. Porque la nube de tu gloria desciende sobre nosotros, Señor. Y nuestras vidas son transformadas, nuestros corazones son transformados, nuestra mente es renovada, Señor. Oh, gracias, Padre, gracias, 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 gracias. Gracias. Oh, Padre, te pido, Señor, en esta mañana que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor. Háblanos. Abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Y no permitas, Padre, que nada nos distraiga, sino que podamos enfocarnos en lo que tú tienes para nosotros, Padre. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados. You may be seated. Damos gracias a Dios We thank God de poder estar en esta mañana en la casa de Él because He's allowed us to be in His house of worship, para meditar en su palabra, to meditate upon His word, para adorar su nombre, to worship His name, para pasar este tiempo en armonía los hermanos, to spend this time with the brethren, but in harmony, compartiendo de este sentir de ser un solo cuerpo. sharing this same feeling of being one body. Que pase lo que pase en este mundo, That whatever happens in this world, este cuerpo vivirá para siempre. this body will live forever. Este cuerpo al que tú y yo pertenecemos This body which you and I belong to será para siempre. will be forevermore. Estaremos con nuestro Señor para We will siempre. be with our Lord and Savior forever. Lo único que va a cambiar un día es nuestra dirección. The only thing that will change one day is our direction. Un día nos vamos a mudar One day we're going to move de aquí para allá. from here to there, to heaven. Qué día tan glorioso será ese. What a glorious day that will be. A mí no me gustan para nada las mudadas, I hate moving, pero esa es una mudada que sí me gusta, but that's one move that I que like. estamos esperando. And we are waiting that move. Quiero en esta mañana que continuemos con la serie sobre la fe que venimos mirando en Hebreos capítulo 11. I want to continue this morning on the topic of faith that we've been looking at. Hemos estado mirando específicamente la fe que agrada a Dios. We've been looking at specifically the faith that pleases God. Y quiero que meditemos en esta mañana acerca de los cambios. And I want to meditate on this morning on changes. Los cambios son difíciles. Changes are difficult. Yo creo que todos reconocemos que los cambios son difíciles. I think we all can acknowledge that changes in life are difficult. Cambios de empleo, Change of employment, cambios de ciudad, change of a city, los cambios relacionales. relational changes. Todos los cambios son difíciles. All changes are difficult. Y los cambios son difíciles porque nos sacan de lo conocido a lo desconocido. And changes are difficult because they take us from the known into the unknown. Eso es lo que dificulta los cambios. That is what makes changes so difficult. Que cambiamos de lo que es conocido a lo que es desconocido para nosotros. The fact that we change from what is known to what is known makes it difficult for us. Y a pesar de nuestras dificultades actuales, And despite our current difficulties, encontramos cierto confort en lo conocido. we find a certain comfort in the known. Aunque sea difícil, Even though it's difficult, aunque la situación sea desagradable, even though the thing that we're going through is not something comfortable, hay cierto nivel de confort en que conocemos. there's a certain level of comfort in the fact that we know. Y la idea de trasladarnos o cambiar a lo desconocido And nos the, atemoriza. and the idea of changing or moving into the unknown makes us a little uncomfortable. Pero a veces es imposible lograr But sometimes it's impossible to achieve nuestro potencial our potential o lo que Dios tiene para nosotros or what God has in store for us si no estamos dispuestos a permitir un cambio. if we're not willing to allow a change. A veces se dificulta mucho. Sometimes it's very difficult. Esto lo podemos ilustrar muchas veces, de muchas maneras. We can illustrate this fact in various ways. ¿Cuáles son los cambios en nuestra vida que son necesarios What are the changes in our lives that are necessary para que nosotros podamos lograr so that we can achieve potencial? potential? Usted no puede tener un trabajo mejor
You cannot have a better job hasta que no dejes el trabajo actual. until you leave this current job. Usted no puede saber lo que es el deleite de la vida matrimonial You cannot know what the blessings of marriage hasta que usted no deja de ser soltero. unless you stop being single. Usted no sabe lo que es vivir independientemente You don't know what it is to be independent hasta que no vives independientemente. until you don't live independently. O sea, los cambios muchas veces en nuestra vida son necesarios. So changes in our lives are very necessary at times. Y la Biblia habla mucho de esto. And the Bible speaks a lot about this. Hablando del matrimonio, Speaking of marriage, la Biblia dice que es bueno que el hombre the Bible says that it's good for men deje a su madre y a su to padre, leave his mother and father. se una a su He mujer would unite, become one with his y wife, sean una sola carne. and they become one flesh. Eso habla de cambio. That speaks of change, Un cambio necesario. a necessary change. Tener hijos Having children es un cambio. is also a change. De un matrimonio sin hijo a un matrimonio con hijo hay un cambio grandísimo. A marriage without children to a marriage with children, that effectuates a huge change. Pero cuántas cosas no supiéramos ni hubiésemos experimentado si no tuviéramos hijos. But how many things we would miss from experiencing if we didn't have children? Y podemos hacer muchos más ejemplos. And so we can give a lot of more examples. Pero quiero que veamos que en nuestra vida espiritual esto también es cierto. But I want you to see that in our spiritual life, this is also true. Dios a veces nos mueve God will move us sometimes. a cambiar ciertas cosas en nuestra vida. He'll move us to change certain things in our lives. Y para nosotros esos cambios son difíciles. And for us, those changes are very difficult. Son difíciles porque nos estamos moviendo de lo conocido a lo desconocido. It's difficult because we're moving from the known into the unknown. Pero es que a veces Dios no puede hacer lo que Él quiere hacer con nosotros But sometimes God cannot do what He wants to do with us si nosotros no cambiamos lo que Él quiere cambiar en nuestra vida. if we do not change what He wants to change in our lives. Y para muchas personas eso son diferentes cosas. And for many people, this may be different things. Hoy vamos a estar mirando los cambios que Dios provocó en la vida de Abraham. Today, we're going to look at the changes that God provoked in the life of Abraham. Ahora entienda Now, understand que tú y yo no somos Abraham that you and I are not Abraham. y que el llamado de Abraham no es el llamado nuestro. And Abraham's call is not our call. Dios no nos ha prometido a nosotros las cosas que le prometió a Abraham. God is not promising us the things that He promised Abraham. Entonces vamos a mirar en la vida de él como un caso ejemplar So we're going to look at his life as an exemplary case de lo que nosotros, para extraer los principios to extract the principles de cuando Dios pide en nuestra vida que haya cambios. of how when God asks something from our lives regarding change, Cómo manejar specifically, esa situación. how to manage those situations. Y la idea que quiero que se lleven And the idea that I want you to take home es que es difícil vivir por fe, is that it's difficult to live by faith porque la fe demanda obediencia. because faith demands obedience. Se sabrá si tenemos la fe que agrada a Dios, We will know if we have the faith that pleases God basado en nuestra disposición de obedecerle sin reserva. because it's based on our disposition of obeying Him without any reserves. ¿Cómo sabemos que tenemos la fe que a Dios le agrada? How do we know we have the faith that pleases God Si estamos dispuestos a obedecer a Dios sin reservas. if we're willing to obey God without any reserves? Esa es la evidencia de que tenemos la fe que a Dios le agrada. That indicates that we have the faith that pleases God. Hebreos 11, versículo 8. Hebrews 11, verse 8. Mira lo que dice la palabra de Dios. Esto viene en una lista de casos ejemplares de fe. This is a list of exemplary cases of faith. Y sobre Abraham y su esposa, And regarding Abraham and his wife, veremos por lo menos dos mensajes más. we're going to see at least two more messages. Entonces, hoy no es un mensaje sobre la vida de Abraham, So today is not a message on Abraham's life, sino una época en la vida de Abraham. but a stage in Abraham's life. Hebreos 11, verso 8. Hebrews 11, verse 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and to go to another land that God would give him as an inheritance. He went without knowing where he was going.
Abraham es conocido como el padre de la fe. Abraham is known as the father of the Es faith. decir, uno de los hombres que demostró más fe en toda la Biblia. He's one of the few men that demonstrated the greatest amount of faith in his life. Y me parece interesante que de todos los episodios de la vida de Abraham, And it's interesting that out of all the episodes of Abraham's life, este es el primer y más importante episodio que escoge Dios revelarnos. and so it's interesting that this is the first episode that God decides to reveal to us. La fe de Abraham Abraham's faith manifiesta en que obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. manifested on the fact that he left without knowing where he was going to go. Para entender la fe de Abraham, To understand Abraham's faith, tenemos que comenzar por conocer a Abraham antes que Dios lo llamara. we have to begin by getting to know Abraham before God had called him. Vamos a ver el antes y el después. We're going to see the before and the after. ¿Quién era Abraham? ¿Quién es este hombre? Who Esa is es la primera Abraham? pregunta que Who tenemos was que abordar. this man? This is the first question that we have to answer. Y les voy a pedir que vayan en sus Biblias a Génesis para que veamos quién es este hombre en el capítulo 11. I'm going to ask you to go to Genesis chapter 11 to find out who Abraham was. En ese capítulo 11 de Génesis, comenzando en el versículo 27, In Genesis 11, beginning in verse 27, tenemos la historia oficial de quién es Abraham. we have the official story of who, in fact, was Abraham. Génesis 11, Genesis 11, comenzando en el verso 27, beginning in verse 27, nos dice que Abraham era hijo de Taré the Word of God tells us that Abraham was son of Terah, y era uno de 3 hermanos. and he was one of 3 brothers. Tenía 2 hermanos más, He had 2 other brothers, Nacor y Harán. Nahor and Aram. Y Harán, su hermano, And Haran, his brother, tenía un hijo llamado Lot. had a son named Lot. Ahora, ve lo que dice el 28. Y murió Harán antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Look what it says, verse 28. But Haran died in Ur of the Chaldeans, the land of his birth. Y tomaron Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. It says, meanwhile, Abraham and Nahor both married. The name of Abraham's wife was Sarah, and the name of Nahor's wife was Milcah. Milcah and her sister Isaac were daughters of Nahor's brother Haran. Y tomó Taré Abraham, versículo 30, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Verse 30, but Sarah was unable to become pregnant and had no children. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y se alió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. It says, one day, Terah took his son Abraham, his daughter-in-law Sarai, and his grandson Lot, and moved away from Ur of the Chaldeans. He was headed for the land of Canaan, but they stopped at Haran and settled there. Entonces llegaron esta familia, Harán, y ahí se quedaron, y ahí se murió Taré. So this family arrived at Haran, and Terah died there. ¿Qué podemos extraer de ahí sobre quién era Abraham? What can we extract from those verses of who Abraham was? Primero, sabemos que Abraham nació en una ciudad llamada Ur de los Caldeos. First, we know that Abraham was born in Ur of the Chaldeans, Una ciudad metropolitana en aquel a entonces. metropolitan city in that day and age. Esa ciudad colindaba con el río Éufrates. That city was next to the Euphrates River, Y cualquier ciudad que crecía al lado de un río poderoso era una ciudad próspera. and whatever city that grew or developed around any powerful river was a powerful city itself. Próspera económicamente y agrícolamente. Financially prosperous and agriculturally speaking also prosperous. Pero era una ciudad pagana. But it was a pagan city nonetheless. Y tenían una deidad que ellos adoraban And they had a deity that they worshipped llamada Sin. named Sin. Y Sin era la diosa de la luna. And Sin was the
goddess of the moon. En muchos lugares se adoraba el dios del sol, In many places, they worshiped the god of the sun. pero en Ur se adoraba el dios de la luna. But in Ur, they worshiped the son of the moon. I mean, the god of the moon. No sabemos mucho acerca de Ur, We don't know about Ur that much, pero lo que sabemos es eso. but that's what we know. También sabemos que eventualmente esa ciudad pereció. We also know that eventually that city perished. Y fue porque el río Éufrates And it was because the Euphrates River naturalmente se desvió naturally, took a detour, y ya no colindaba con Ur. and it was not next to Ur as it was before. Eso acabó con la agricultura y con el comercio y la ciudad quedó en ruina. That destroyed the financial state of that city, and agriculturally speaking, it also destroyed it. Sabemos que aunque había nacido en Ur, Abraham era ciudadano de Harán, otro And- lugar. Despite the fact that he had been born in Ur, he was a resident of another city, Haran. A veces cuando leemos esto muy rápido nos confundimos con los nombres. Many times when we read this, quite quickly, we get confused with the names. Ahí mismo hay dos nombres que son iguales. There's two names right there in that passage that are the same. Hay un hombre que se murió que se llamaba Harán, There's a man that died, his name was Haran, hermano de Abraham, Abraham's brother, papá de Lot, Lot's father, y hay un lugar que se llama igual, and Harán. there's a name of a place that is called Haran too. Entonces ellos se fueron para Harán. And so they left to Haran. Se trasladaron allí porque el papá de Abraham decidió mudarse de Ur. They moved there because Abraham's father decided to move from Ur. Interesantemente la Biblia no dice por qué decidió irse. And interestingly, the Bible doesn't specify why he left. Quizás porque su hijo había muerto. Maybe because his son had died. Quizás porque la economía ya estaba comenzando a ponerse mala. Perhaps the economy had had gotten worse over time. Quizás buscando un cambio. Perhaps he was seeking a change. También es muy interesante que cuando el padre de Abraham sale para Harán, It's also interesting that when Abraham's father leaves to Haran, se lleva a uno de sus hijos y no al otro. he takes one of his children, but not the other. No sabemos si eso es porque el otro no quiso ir We don't know if it's because the other son did not want to go, o porque había pleito entre ellos. or because there was enmity between them. No sabemos. We don't know. Pero Nacor se quedó con su mujer allí But Nahor stayed with his wife there, y el padre se llevó a su hijo Abraham con su esposa Sarai y su nieto Lot para otra ciudad. and his father took Abraham, his wife Sarah, and his grandson to Haran. Y habitaron allí muchos años hasta que se murió allí Taré, el papá de Abraham. And they lived there for many years until Terah died there. Ahora, algo muy interesante. Now, something more interesting. Esa mudada That move que fue distante, that was very far, cuando tú miras en el mapa, when you look at the map, viajaron larguísimo. they journeyed for a long time. Porque de Ur de los Caldeos, que está en una puntica, Because from Ur of the Chaldeans, which is at a specific point, a Harán, que está al otro extremo, to Haran, which is in the other side, de una media luna ahí que es fértil, and it's like a crescent moon shape there that's very fertile que land se there, llama Mesopotamia, that is called Mesopotamia. entre los ríos Mesopotamos, It's Mesopotamia because it's between the rivers. Éufrates, Tigris, dos Euphrates, ríos the famosos. Tigris River, two famous rivers. Fue una jornada de meses. And that was a journey that took months to achieve. No fue idea de Taré. Now, this wasn't Terah's idea. Taré habrá pensado que era idea de él, Terah must have thought that it was his idea, pero el que lo estaba moviendo era Dios. but the one who was in fact moving him was God. Y lo sabemos porque en el capítulo 15 de Génesis, no lo busquen, pero se lo voy a leer. And we know this because in chapter 15 of Genesis, I'm going to read it to you, don't worry about Dice, it. It says, Yo Jehová te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. it says, then the Lord told him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land as your possession. Dios está hablando con Abraham, God is speaking with Abraham, capítulo 15, chapter 15, y le dice, cuando tú saliste de Ur, and he tells him, when you left Ur, fui yo el que te saqué de allí. it was me who took you out of there. Y no podemos dejar eso pasar por alto sin pensar.
And we cannot stop from acknowledging this without first thinking que muchas veces Dios permite situaciones en nuestra vida that many times God allows situations in our lives para ubicarnos donde Él nos quiere ubicar. to place us where He wants to place us. Y nosotros ni idea tenemos de lo que Dios está And we haciendo. have no idea of what God is doing. Abraham era hijo de Taré, Abraham was son of Terah, uno de 3 hijos. one of 3 sons. Sabemos que había perdido a un hermano. We know that he had lost one brother. Muy difícil. Very difficult. Y ese hermano había dejado por lo menos un hijo, quizás más. And that brother had left one son at least, or maybe even more. Entonces Abraham era un hombre sufrido. And so Abraham was a man that suffered much. Era esposo de Sarai, He was a spouse or husband of Sarai, con la que se casó en Ur. which he married in Ur. Y sabemos por otras porciones de la Biblia And we know through other portions of the Bible que Sarai era una mujer hermosísima, that Sarah was a very beautiful woman. pero hermosísima. Very beautiful. La Biblia hace semejante contraste entre ella y Abraham The Bible makes such a very clear contrast between Abraham and her que para mí, a mí me parece, mi opinión, that, in my opinion, Abraham era medio feo. that Abraham was a little bit not very good looking En contraste con una mujer in hermosísima. contrast with a very beautiful wife. La gente se preguntaría, ¿y cómo hizo ese hombre para...? And maybe people ask themselves, how did this man get this woman? Yo recuerdo, yo tenía un pariente lejano, como un tío segundo, tercero. I remember I had this, distant relative, like a second or third degree uncle. Yo era pequeñito, He was, I was very small in pero age, recuerdo la conversación de mi papá y mi mamá. but I remember the conversation that my mom and dad had, Porque ese tío lejano because that distant cousin, that Era distant feo. uncle was not pretty. era feo, He was ugly. era bajito, He was low stature. era gordito. He was heavy set. Tenía unos espejuelos que parecían 2 tapas de botella. He had- Dos fondos de botella. He had, eyeglasses that looked like he had bottles of Coke on the lens. Y yo no sé cómo se las arreglaba, decía mi papá. And I don't know, my dad said, I don't know how this guy was able to, Pero siempre andaba con las mujeres más lindas. but he posibles. managed to figure out how to pick up, the most beautiful women. Y recuerdo que mi papá hablaba con mi mamá y le decía, yo no sé lo que hace fulano, porque, óyeme, And I recall my dad telling my mother, I don't know what he does. ¿será que tiene mucha labia, mucha muela? Maybe he knows how to speak to them really well. Y a mí me parece que algo semejante ocurría aquí. And it seems to me that something similar happened with Abraham. Una mujer Sarai hermosa pero hermosísima. Sarah, a beautiful woman, Ahora, Sara tenía un defecto, but she had a defect, por lo menos uno, at least one. era estéril. She was sterile. En esa cultura eso era un defecto. In that culture, that was a defect. Hoy no, hoy consideramos que hay personas que son y no otras no, pero para aquella cultura eso era un problema muy serio. That isn't a problem today, but in that culture back then it was. Y eso nos hace entender que Abraham también era padre de nadie. And that allows us to understand that Abraham was a father of no one. Eso sería una de las frustraciones más grandes de la vida de Abraham. That must have been one of the greatest frustrations in Abraham's life, Que era padre de nadie. that he was a father of no one. No podía tener He hijos. could not have children. No gozaría nunca de tener un hijo, He would never have the blessing of having a child ni de gozar nietos, or having grandchildren ni descendientes de ninguna clase. or having any descendants of any type. Era rico en gran manera y no tenía a quien dejarle su heredad. He was a very wealthy man, but he had no one to live his inheritance to. Y luego inclusive hasta se queja con Dios y le dice, le voy a dejar toda mi heredad a un esclavo. And he later complains to God. He tells him, God, am I going to leave all my things to a slave? Sabemos que también era tío de Lot. And we also know that he was Lot's uncle. Al no tener hijos él, Since he didn't have any children, es fácil ver como quizás él adoptó a Lot. it's easy to see how he adopted in a sense. He adopted Lot in a sense. Era su sobrino, pero era como un hijo. He was his nephew, but it was like it was his son. Legalmente no le podía dejar su heredad a Lot, Legally, he could not give his inheritance to Lot, pero podía bendecirlo, but he could bless him. podía ayudarlo, He could help him, encaminarlo. just guide him. Y cuando él sale, Lot sale con él. And so when he leaves, Lot goes along with him.
también quiero que entiendan algo, I also want you to understand something. que a veces nosotros pasamos por desapercibido, no nos damos cuenta. And sometimes we don't notice this. Además de todo lo que les he dicho de Abraham, In spite of everything I've told you about Abraham, entienda que en ese mundo, understand that in that world, at that en time, esos tiempos, in those times, Abraham era un don cualquiera, Abraham was just an ordinary person, como usted y como yo. just like you and I. Era un don cualquiera. He was just an ordinary person. Nadie sabía quién era Abraham. No one knew who Abraham was. Entienda que Abraham no era Superman, Understand that Abraham was not Superman ni Tarzán, or Tarzan ni el Hércules. or Hercules. Él no era un superhéroe. He was not a superhero. Era un hombre como tú y como yo. He was a man like you and I. Tenía problemas familiares. He had family problems. Era un hombre con pasiones y con sueños y con deseos. He was a man that had passions, dreams, Y un hombre desires, con frustraciones también. and a man that had frustrations as well. Todo en la vida de Abraham no era color de rosas. Abraham's life was no picnic. Y eso es importante entender. And that's easy, that's important to understand. Porque hablamos de él como el héroe de la fe. Because we speak of him as the hero of the faith, Pero era un hombre como tú y como yo. But he Un was ser a- humano como nosotros. but he was a human being just like you and I. Dos principios que quiero que entendamos de quién era Abraham. I want you to understand two principles in regards to who Abraham was, Antes de pasar al siguiente punto. before we continue on the next point. Primero, Dios permite situaciones en nuestra vida para acercarnos a donde Él nos quiere llevar. First, God allows situations in our lives in order to draw us near where he wants to take us. Tú ves la vida de Abraham You see Abraham's life, y parecen un montón de cosas que no están conectadas, and it seems like there's a whole lot of things that are not connected, pero todas están conectadas. but they are. Están conectadas para crear en Abraham la condición ideal para poder Dios trabajar con él. They're connected because they're creating the perfect storm, if you will, in order for God to work with him. El hecho de que se trasladó a Arán era necesario. The fact that he moved to Iran was necessary. El hecho de que su esposa era estéril era necesario. The fact that his wife was sterile was also necessary. El hecho de que su sobrino estaba con él era necesario. The fact that his nephew was with him was also necessary. Dios permite situaciones en nuestra vida para llevarnos más cerca de donde Él quiere llevar. God allows situations in our lives to draw us near where he wants to take us. Y el segundo principio que no quiero que se los escape And the second principle that I don't want you to miss es que ser un héroe de la fe no depende de quiénes somos, is that being a hero of faith does not depend on who we are, sino de cómo respondemos al llamado de Dios. but how we respond on God's calling. Para vivir por fe no depende de quiénes somos, In order to live by faith, it doesn't depend on who we are. sino depende de cómo respondemos al llamado de Dios. It depends on how we respond on God's calling. Tú y yo podemos ser Abraham. You and I can be Abrahams. Tú y yo podemos ser héroes de la fe. You and I can be heroes of the Tú y faith. yo podemos vivir la fe que a Dios le agrada. You and I can live the faith that pleases God. Y no tiene que ver con quién tú eres. And it doesn't have anything to do with who you are. No tiene que ver con cuánto tu nivel económico. It doesn't have to do with your financial well-being. No tiene que ver con tu nivel de educación. It doesn't have to do anything with your education Ni con tus problemas or your familiares. family problems. Lo único que afecta The only thing that affects, es tu disposición de hacer lo que Dios te manda hacer. the only thing that affects is your disposition to do what God has called you to do. Eso es lo que distingue un héroe de la fe de una persona ordinaria. That's what distinguishes a hero of the faith from an ordinary person. Una persona que está dispuesta a obedecer A person who is willing to obey sin reservas. without reservations. Abraham era un don cualquiera Abraham was just an average Joe que Dios lo levantó a las alturas that God lifted him up, to great heights por su disposición de obedecer a Dios. because he had a disposition to obey God. Ahora, habiendo considerado quién es Abraham, Now, having considered who Abraham was, vamos a ver la interacción de Dios con él. let's see God's interaction with him. Para eso veamos tres preguntas. First, and for that, we're going to see three questions. La primera es esta. The first one is this: ¿Qué le prometió Dios a Abraham? what did God promise to Abraham? Creo que ese es el fundamento de todo lo que sucede. I think that's the basis of everything that happens ¿Qué here. es lo que Dios le promete a Abraham? What does God promise Abraham? Ahí en Génesis capítulo 12, véalo conmigo. Right there in Genesis chapter 12, Versículos 2 y 3. verses 2 and 3. Ahí tenemos la promesa.
There we have the promise. Génesis 12, 2 y 3. Genesis 12, verses 2 and 3. Dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. It says, I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Dios le hace 4 promesas a Abraham aquí en este pasaje. God gives Abraham 4 promises right here in this passage. Y quiero que se den cuenta de algo. And I want you to see something here. Cada promesa pero una promesa extraordinaria. Every promise is an extraordinary promise. Y esa promesa extraordinaria choca con una realidad totalmente diferente. And that extraordinary promise clashes with a totally different reality. Quiero que vean ese contraste. I want you to see that contrast. Lo primero que Dios le promete a Abraham es hacer de él una gran nación. The first thing that God promises Abraham is to make him a great nation. ¿Cómo tú conviertes una persona en una nación? How do you make a person into a great nation? Tiene que haber mucha fecundidad ahí. You have to have many children there. Tiene que haber muchos hijos. You have to have a lot of children. Y muchos nietos. And a lot of Y grandchildren. muchos bisnietos. And a lot of great Y grandchildren. una multiplicación tremenda para convertir una persona en una nación. And a great multiplication of people in order for there to be a great nation. Y en contraste con esa descendencia inmensa, And the contrast with that great amount of people chocamos con la situación actual de Abraham, clashes with Abraham's current situation. el que era padre de nadie, He was a father of no one porque su mujer era estéril. because his wife was sterile. No te pierdas el contraste entre la promesa Don't y miss la the condición en que se contrast encuentra Abraham. between the promise and Abraham's current state. Lo segundo que Dios le promete a Abraham es bendecirlo. The second thing that God promises Abraham is to bless him. Esto es una promesa que implica un favor especial de parte de Dios. This is a promise that implies a special favor from God En todos los aspectos in de la vida. all aspects of life. Cuando Dios le promete a alguien bendecirlo, When God promises him to bless him, quiere decir que todos tus asuntos means that all your business, all your affairs van a estar de una manera sobrenatural, will be supernaturally, con una intervención sobrenatural, with a supernatural intervention. van a estar de una manera His affairs are going to be blessed. maravillosa. Eso es lo que quiere decir cuando Dios dice que te va a bendecir. That's what it means when God says that I will bless you. Pero esto también choca con la condición actual de Abraham. But this also clashes with Abraham's current condition. No estoy en la ciudad donde nací. I'm not in the city where I was born. Estoy casado con una mujer muy linda, pero que no puede tener hijos. I'm married to a very beautiful woman, but she cannot have children. Mi hermanito se murió. My brother died. Mi sobrinito es un huérfano. My nephew doesn't have a father. Aparentemente hay problemas en la familia. Apparently there's issues in the family. Estoy separado de el único otro hermano que me queda. Está por allá lejísimo con su familia. Yo nunca lo veo. My only other brother is far away where I can't see him La anymore. situación actual de Abraham no corresponde con lo que Dios le está prometiendo. Abraham's current condition does not correspond with what God is promising him. Tercero, Dios le promete a Abraham engrandecer su nombre. Thirdly, God promises Abraham to make him very famous. Y esta promesa habla de sacar a Abraham del anonimato. And this promise talks about getting Abraham out of the unknown. ¿Quién era Abraham? Who was Abraham? Nadie sabía. No one knew. Y Dios le está diciendo, voy a hacer que tu nombre sea reconocido a través de toda la historia, en todos los lugares, por todo el mundo. But God tells Abraham, look, I'm going to make you a very famous person and your name will be known throughout the world. ¿Cómo será que hace 4,000 años de la vida de Abraham y nosotros estamos hablando de él hoy It's aquí? been 4,000 years since Abraham's life and we're still talking about him now. Y en los 7 continentes se conoce quién es Abraham. And in the 7 continents, everyone knows who Abraham is. Pero hay un contraste ahí. But there's a contrast there. Dios le dice a un don nadie
God tells an average Joe, voy a hacer de ti una persona reconocida en todo el mundo entero. I'm going to make out of you a very famous person in the entire world. Hay un contraste, hay un choque. There's a clash. Y la cuarta promesa, Dios le promete a Abraham usarlo como un canal de bendición para el mundo entero. And the fourth promise that God makes to Abraham is that he's going to make him a channel of blessings to the world. No podemos ni imaginarnos lo que eso quiere decir. We cannot even begin to imagine what that means. Que Dios te diga a ti, That God will tell you. trata de procesar esta idea. Try to process this idea. Que Dios te diga a ti que a través de ti That God will tell you that through you, no solo va a bendecir a tu descendencia, not only are your descendants going to be blessed, sino que el mundo entero But será the- bendecido por ti. but the entire world will be blessed through you. Eso es una promesa de esa loca que uno no sabe, pero ni qué hacer con eso. That is one of those crazy promises that we don't know what to do with. Y de nuevo choca con la realidad. And again, it clashes with reality Porque Abraham es un don nadie. because Abraham is just an average Joe. Su vida no tiene impacto en la vida de ninguna nación. His life doesn't have any impact in any other nation in the Lo más world. probable es que no tenía impacto ni en su propia familia. He probably didn't have an impact in his own family. Y quiero que veamos algunos principios importantes de estas promesas. And I want you to notice some important principles regarding these promises. Las promesas de Dios a veces nos parecen humanamente imposibles. God's promises seem, humanly speaking, impossible. Y lo son. And they are. Son humanamente imposibles. Humanly speaking, they're impossible. Pero para Dios no son imposibles. But for God, nothing is impossible. Esa es la naturaleza de las promesas de Dios. That is just the nature of God's promises. Parecen irreales. They seem unreal. Parece algo idealístico. They seem something just, Idealístico. idealistic. Pero para Dios no lo son. But not for God. Dios lo puede hacer realidad. God can bring them into reality. También tenemos que tener presente que las promesas de Dios a menudo chocan con nuestra situación actual. We have to also acknowledge that God's promises clash with our current situation. Y eso hace que se nos dificulte creerlo. And that makes it difficult to believe these promises. El choque que hay entre la situación actual, real, The clash that exists between the current situation y lo que Dios está prometiendo, and what God is promising a veces nos lleva a dudar de la promesa. sometimes leads us to doubt about the promise Porque no parece que hay una coherencia entre los dos. because there doesn't seem an alignment between both of them. Ahora, sabiendo lo que Dios le prometió a Abraham, Now, knowing what God promised Abraham, consideremos la segunda pregunta. let's consider the next question. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? What did God request of Abraham? Ok, esto es lo que te prometo. God said, this is what I promised you. Ya lo acabamos de ver, 4 cosas. We just saw it, 4 things. Te prometo hacer de ti una gran nación, I promise to make you a great nation, bendecirte, bless you, engrandecer tu nombre make you very famous, y hacerte un canal de bendición para el mundo entero. and make you a channel of blessings for the entire world. Ahora, ¿qué quiero yo de ti? Now, this is what I want from you. Versículo 1, 12:1. Verse 1, 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. He said, then the Lord said to Abram, leave your native country, your relatives and your father's family, and go to the land that I will show you. Dios le pide a Abraham 4 cosas. God requests of Abraham 4 things, Y las 4 son cambios. and all 4 have to do with change. Dios le dice a Abraham, vamos a hacer algunos cambios en tu vida. And God says to Abraham, let's make some little changes in your life. Not so little. Not so little. Vamos a hacer unos cambios en tu vida. We're going to make some changes in your lives. Nada más que te vamos a cambiar todo. We're only going to change everything. Lo único que te vamos a cambiar es todo. The only thing we're going to change is everything. Eso es lo que Dios le dice. That is what God tells him. Primero le pide a Abraham que se separe de su tierra. First thing he requests of Abraham is that he leave his native country. ¿Qué quiere decirle a Abraham Dios cuando le dice vete de Aram? What does it mean for Abraham when God tells him, hey, you got to leave Aram? De paso, no te quiero en Ur tampoco. And I don't want you in Ur as well. Quiero que dejes tu tierra. I want you to leave your native country. Deja Ur, deja Aram, deja toda la tierra atrás. Leave Ur, leave Aram, leave everything behind.
Le está diciendo a Abraham, yo quiero que tú te salgas de tu área de confort. He's telling Abraham, I want you to get out of your comfort zone. ¿Por qué? Porque el lugar que tú conoces es el lugar donde tú te sientes confortable. Because the place that you know is the place that you feel comfortable in. Y lo que Dios está demandando And what God is demanding es un cambio radical is a de medio radical ambiente. change of environment. Dios está demandando a él, yo quiero que tú cambies tu medio ambiente y lo cambies radicalmente. God is telling him, I want you to change your environment and I want you to change it radically. Porque aparentemente Because apparently, el medio ambiente en el que Abraham se movía the environment in which Abraham, operated in no servía para Dios hacer lo que él quería hacer. wasn't any good in order to do what God wanted him to do. Él tenía que separarse de todo ese medio ambiente. He had to separate himself from that environment. Arán ya había cumplido su propósito. Haran had already completed its purpose. Dios lo llevó ahí, acuérdense que ya lo leímos. Remember, God took him there. Pero ahora era tiempo de dejar. But now it was time to leave Haran. Ahora era tiempo de moverse. It was time to move. Y esta demanda era muy difícil físicamente para Abraham. And this was a very difficult demand for Abraham. Porque si a ti te mandan a mudar mañana, Because if you are asked to move from where you live tomorrow, piénsalo. think about it. ¿Qué quiere decir mudarte tú ahora? What does it mean for you to move tomorrow? Algunos como mi mamá, los hermanos de Forrest, James y Elizabeth se han mudado en estos días. Brothers like James, and Beth, and Forrest, and my mother have moved in the past few days. Y saben que cuando te tienes que mudar es un problema. And they know that when you have to move, it's a problem. Mira que aparecen cosas And things just happen. y se acumulan cosas que And, tienes que llevarte. and things accumulate. The things that you have to take are just more and more and more. Y esa mudada que tú te vas a hacer de un barrio para otro, And that move that you're going to make from one neighborhood to another neighborhood, así como difícil que sea, even though how it sounds as difficult as it sounds, no es nada comparado con lo que Dios le está pidiendo a Abraham. is nothing compared to what God is requesting of Abraham. Porque Abraham no es él y Saraí. Because it's not just Abraham and Sarah. Él ha acumulado cualquier cantidad de animales. He's accumulated livestock. Tiene sirvientes. He has slaves. Estamos hablando de un grupo de por lo menos unas 100 o 200 personas que están bajo su techo. We're talking about 100 or 200 people that are under his umbrella. Entonces, mudarme yo So if I have to move, es mudar a todo el mundo means that I have to move everyone that's with y me mudar todos los animales. and move all the livestock. La logística The logistics es of it. una locura. It's crazy. Algo pero bien difícil. Something very difficult. Lo segundo que Dios le pide a Abraham The second thing that God requests of Abraham es que se separe de su parentela. is that he will leave his relatives. Esto involucra desconectarse de su familia. This involves disconnecting himself from his family, Desconectarse de su familia. disconnecting himself from his family. Esto era un cambio radical también. This was a radical change for him as well. Pero lo que estaba cambiando radicalmente ahora eran las influencias sobre la vida de Abraham. But what was going to change was the influences that were over the life of Abraham. Aparentemente la influencia de su parentela, de su familia, Apparently, the influence of his relatives, of his family, era contraria al plan de Dios. was contrary to God's plan. Abraham tenía que limitar quién tendría influencia en su vida. Abraham had to limit who had influence over his life. Eso es lo que Dios le está diciendo. That's what God is telling him. ¿Quién iba a tener influencia sobre sus decisiones? Who is going to have influence over his decisions? Si se separa de su parentela, If he separates himself from his relatives, la única influencia que va a recibir es la de Dios. the only influence that he's going to receive is God's influence. ¿Cuántas veces Dios no quiere hacer algo con nosotros? How many times God wants to do something with you, ¿Y quién se opone? and who opposes themselves? Las personas que nos rodean. The people that surround us. La familia, Family que no entienden that don't understand lo que Dios te está llamando a hacer. what God is calling you to do. Que no entienden por qué tú estás tomando las decisiones que tú estás They don't tomando. understand the decisions that you're making. Y si te pones a hacerle caso a ellos, And if you pay attention to what they say, terminas nunca haciendo lo que Dios you te está end up llamando a not hacer. doing what God wants you to do. Por favor, no me malentienda. And please don't misunderstand me. El consejo familiar puede ser algo muy productivo y muy positivo. You know, family
advice can be something productive. En la multitud del consejo hay sabiduría, dice la In a Biblia. multitude of counselors, there's safety, the Word of God says. Pero cuando estamos hablando de los cambios radicales que Dios quiere hacer con Abraham, But when we're talking about radical changes as the ones that God wants to do with Abraham, la parentela de Abraham no le iba a dar un buen consejo. Abraham's relative was not going to give him any good advice. Entonces tenía que separarse de ellos. And so, therefore, he had to separate himself from them. Y esto sería bien difícil emocionalmente para Abraham. And emotionally, this was going to be very difficult for Abraham. Para un hombre que no tiene hijos, For a man that doesn't have any children, su esposa y su familia his son wife, todo. his family, that's everything to him. Y tiene que salir con su esposa y dejar la familia And he atrás. has to depart with his wife and leave his family behind. Lo tercero que Dios le pide a Abraham The es third- que se separe de la casa de su padre. The third thing that God requests of Abraham is that he would separate from his father's house. Estuve meditando mucho sobre eso. I was meditating a lot upon this. ¿Por qué le pidió Dios a Abraham que se separara de la casa de su padre? Why did God request of Abraham that he would leave his father's house? Lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham es que se saliera debajo de la sombrilla de su padre. What he was asking of Abraham is that he would leave his father's umbrella, Dejar la protección de su padre. leave his father's protection. Creo que lo que Dios estaba tratando de lograr What God was trying to accomplish, I believe, era un cambio radical de dependencia. was a radical change in dependence. Para que Abraham, en vez de depender de su padre Taré, So that instead of Abraham depending on his father Terah, aprendiera a depender de Dios. would learn how to depend on God. Y mientras que estuviera bajo el techo de su And padre, as long as he was under his father's umbrella, la dependencia de él estaba principalmente en su padre terrenal. his dependency was focused on his earthly father. Y esto sería un cambio muy difícil psicológicamente. And para Abraham. psychologically, this was going to be a very difficult change for Abraham. Vea lo que Dios está haciendo. ¿Eh? Look what God is doing. ¿Por qué es difícil lo que Dios le está pidiendo a Abraham? Why is it difficult? Why is this request difficult? Porque le está pidiendo cambios, pero no cambios pequeños, Because he's requesting changes, but not any small sino changes, radicales. but radical changes Y cambios difíciles. and very difficult changes. Emocionalmente difíciles. Emotionally speaking, very difficult. Físicamente difíciles. Physically difficult. Psicológicamente difíciles. Psychologically difficult. O sea, Dios le estaba pidiendo que se desconectara de su confort. So God is asking Abraham to disconnect himself from his comfort zone. Que se desconecte de su familia. That he would disconnect himself from his family. Que se desconecte de su padre. That he would disconnect himself from his father. Estas son cosas difíciles. These are very difficult things. Y lo cuarto que le pide Dios a Abraham And the fourth thing that God requests of Abraham is es que se vaya a un lugar desconocido. that he would leave to an unknown place. No es como que Dios le dijo a Abraham. No es como que Dios le dijo a Abraham. It's not as if God told Abraham, Mira, te voy a mandar a tal ciudad. I'm going to send you to a city with a name. No. No. Sal. Go. Y si Abraham pregunta ¿dónde vamos? And if Abraham asks, where are we going? No te preocupes, tú dale. Don't worry about it. You just keep going. Yo te digo cuándo parar. I'll tell you when to stop. Todavía si soy una sola persona aventurera, bueno. If I'm an adventurous type of person, well, that's fine. Pero ¿cómo funciona eso cuando estoy moviendo a cientos de personas y todo un ganado? But how does this work when you're moving hundreds of people and livestock? La incertidumbre no The tiene uns- sentido. The uncertainty of all this, it doesn't make sense. En cada disyuntiva, ¿para dónde cojo? ¿Para aquí o para acá? In each crossroads, where do I go? To the left, to the right? Tengo que esperar que Dios me diga. I have to stop and wait till God says something. Señor, ¿ahora qué hago? Lord, where do I go now? Coge por aquí. Go this way. Ok, llegas a la próxima y Señor, ¿ahora qué hago? Coge por aquí. Okay, you get to the next crossroad. Where do I go, Lord? Okay, go this way. O sea, Dios le está pidiendo a Abraham So God is requesting of Abraham un cambio radical A en radical- la forma de tomar decisiones. a radical change in the way he takes or makes decisions.
Un cambio radical en la forma de tomar decisiones. A radical change in the way that he makes his decisions. Es decidir basado en lo que Dios sabe en vez de lo que yo sé. It's deciding based on what God knows and not on what I know. Eso es difícil. That is very difficult. Es tomar decisiones confiando en lo que Dios puede hacer en vez de lo que yo soy capaz de hacer. It's making decisions based on what God can do rather than what I can do. Es tomar decisiones basado en lo que Dios ha prometido, aunque todavía yo no lo vea. It's making decisions based on what God has promised, even though I can't see it now. Y esto era muy difícil And this was very difficult, racionalmente rationally speaking, para Abraham. for Abraham. O sea, para Abraham esta parte no tenía sentido. So for Abraham, this part made no sense. Difícil racionalmente. It was, rationally speaking, very difficult to understand. Traté de imaginarme las conversaciones de Abraham con su padre. I tried to imagine the conversations that Abraham had with his father. Ah, ¿te vas? Oh, so you're leaving? ¿Para dónde vas? Where are you leaving? No sé. I don't know. ¿Cómo que no sabes? What do you mean you don't know? Pero entonces, ¿por qué te vas a ir? So then why are you leaving? Dios me dijo que me fuera. God told me to go. Pero no te dijo Dios para dónde iba. But God didn't tell you where to go? No. ¿Te imaginas esa conversación? Can you imagine those conversations? El pobre Tarea habrá pensado que Abraham se volvió loco. Sarah probably thought that Abraham had gone crazy. Lo más probable es que lo aconsejó, mi hijo, no te vayas. What probably happened is that his father told him, son, don't leave. Lo que estás cometiendo es una locura. What you're doing is foolish. Paréntesis. Parentheses here. El consejo de los padres es siempre un buen consejo. A parent's advice is always a good advice. Dios pone padres en nuestra vida para que nos ayuden a guiar nuestros pasos. God puts parents in our lives so they can help us, guide us. Porque los padres han vivido lo que nosotros no hemos vivido. Because parents have lived what we haven't lived. Tienen las experiencias que nosotros no hemos They tenido. have the experiences under the belt that we haven't. No estoy diciendo que ignoremos el consejo de nuestros padres. I'm not saying to ignore your father's advice. Esto es una situación extraordinaria. This is an extraordinary situation. En 1,000,000,000 de otros casos, In millions of other cases, bajo la misma situación, under the same circumstances, excepto que Dios no está en el asunto. except that God is not in that business there. El consejo sabio es no te vayas. The The sound wise- advice is don't leave. Pero aquí era diferente. But it was different here. Y hay varios principios aquí claves. And there's various principles that are very clear here. Nunca te muevas de donde Dios te ha puesto a no ser que sea Él el que te mande a mover. Don't move where God has placed you unless it's God who tells you to leave. Nunca te muevas de donde Dios te ha puesto Don't move where God has placed you a no ser que Él te mande a mudar. unless He tells you to move. Porque ¿quién es el que te puso donde tú estás? Because who placed you where you are? Él. He did. Y a veces nos movemos sin la dirección de Dios. And sometimes we move without God's direction Y fracasamos. and we fail Y sufrimos y dolimos. and we suffer and we have pain. Tenemos que aprender a depender de Dios para tomar las grandes decisiones en nuestra vida. We must learn how to depend on God to make those great decisions in Otro life. principio importante. Another important principle. A veces Dios demanda un cambio radical en nuestras vidas para hacer lo que Él quiere hacer con nosotros. Sometimes God requires a radical change in our lives to do what He wants to do with us. Cambios de medio ambiente, Changes of environment, cambios de influencia, changes of influence, cambios de dependencia, a change in independence, cambios en la manera de pensar. a change in the way we think. Les dije al principio que Abraham es un caso especial. I told you that at the beginning that Abraham was a special case. No creo que Dios nos vaya a llamar a nosotros a hacer todo lo que le llamó a Abraham a hacer. I don't think that God is going to call all of us to do everything that He called Abraham to do Porque nosotros no somos Abraham. because we're not Abraham. Porque Dios no te ha prometido hacer de ti una gran nación. Because God has not promised you to make you a great nation. Pero el principio sigue vigente. But the principle is, still applies. Muchas veces el cambio que Dios demanda de nosotros es radical. A lot of times the change that God requires of us is radical.
Porque si no, Él no puede hacer lo que quiere hacer con nosotros. Because if we don't make that change, God cannot do what he wants to do with us. Otro principio. Another principle. Lo que Dios demanda de nosotros a menudo es muy difícil. What God demands of us is at times very difficult. Puede ser físicamente difícil. It can be physically speaking difficult. Dios le demanda a Noé que construya un arca. Lo vimos la semana pasada. God demands Noah that he would make a great ark. We saw it last week. Físicamente difícil. Physically speaking, this is very difficult. Ayer con electricidad Yesterday, with electricity y herramientas modernas, and tools, modern tools, el hombre moderno modern man trabajó como 6 horas para hacer 2 canteros. worked 6 hours to make two plants. Quedaron lindísimos los They're planteros. beautiful. Ahora imagínate que yo les decía a ellos jugando ayer, And I was telling them jokingly que Dios te diga construye un arca, that God would tell you, build an ark. que sea 4 veces y medio el largo de este edificio, That it would be 4 times the size of the building, 15 pies más alto y el doble de ancho. 15 feet higher and twice as wide. Dale. Go ahead. Físicamente, Physically bien speaking, difícil. that is very difficult. A veces Dios demanda algo para nosotros que es emocionalmente difícil. Sometimes God demands from us something that is emotionally speaking very difficult as well. Las decisiones difíciles emocionalmente, yo creo que son más difíciles que todas las demás. Difficult situations that are emotionally speaking difficult are more difficult than any other type of decisions. A veces Dios nos manda a hacer algo que es psicológicamente difícil. Sometimes God sends us to do something that is psychologically difficult O racionalmente or difícil. rationally difficult. Pero tenemos que aprender a obedecer a But Dios. we must learn how to obey God. Y el último principio de esta sección es vivir por fe involucra un cambio radical en la forma en que nosotros tomamos decisiones. And the last principle is that living by faith involves a radical change in the way we make decisions. Yo se los he dicho muchas veces y I've told you- recientemente se lo he dicho más todavía. I've told you on many occasions, and I've told you many times recently, El Proverbios 3, 5 y 6 Proverbs 3, 5, 6 son versículos que deben de estar grabados en nuestro corazón. are verses that should be engraved in our hearts. Esos versículos te dicen que cuando tú vas a tomar una decisión, Those verses tell you that when you're going to make a decision, no descanses en tu propia sabiduría, don't lean on your own understanding, sino que encomienda todas tus decisiones a Él. but put everything before God, Y Él enderezará tus and pasos. He will make your path Él straight. te mostrará el camino. He will send you the Él path. te He will show dirigirá. you the path. Esa manera de tomar decisiones es muy difícil That way in which we make decisions, it can be very difficult porque perdemos control nosotros de la decisión. because we lose control of the decision Y a making. nosotros nos gusta controlarlo todo. And we like to control everything. Y Dios te está diciendo, no descanses en lo que tú sabes. And God is telling you, don't lean on what you know. Descansa en lo que Él sabe. Lean on what He knows. No descanses en lo que tú piensas. Don't lean on what you think. No descanses en lo que tú ves. Don't lean on what you see. Descansa en lo que Él sabe, lo que Él ve. Lean on what He knows, what He sees. Y ese cambio And that change es difícil. is very difficult. Ahora, las promesas son grandísimas. Now, the promises are great, Las demandas, fuertísimas. but the demands are also great. Ahora vamos a la tercera pregunta, Now, let's go to the third question, la más importante. the most important one. ¿Qué hizo Abraham? What did Abraham do? Tenía una decisión que tomar. He had a decision to make. Aquí tengo las promesas I have the promises here, y aquí tengo el precio que tengo que pagar por esas promesas. and here lies the price that I have to pay for that. ¿Pago el precio o Do no I pago pay el the precio? price or don't I pay the price? Todos sabemos la decisión que tomó o no estuviéramos predicando de él en esta mañana. We all know about the decision that he made, otherwise we would not be preaching about him this morning. Dice el versículo 4, 12:4 ahí en Génesis. Genesis chapter 12 verse 4 says, Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. So Abraham departed as the Lord had instructed, and Lot went with him. Abraham was 75 years old when he left Haran. La respuesta de Abraham se puede resumir en una sola palabra.
Abraham's response can be summarized in one word: obedeció. obedience. Obedeció. He obeyed. En esa palabra resume toda la respuesta de Abraham. That word summarizes Abraham's entire response. Se separó de su tierra He left his native a land pesar de lo difícil que era in para spite él. of how difficult it might have been for him. Y tuvo que aprender a encontrar confort independientemente de su medio ambiente. And he had to learn how to find comfort independently of his environment. Se separó de su parentela a pesar de lo difícil que fue para él. He left his relatives even though it was difficult for him to do that. Tuvo que aprender a vivir bajo la influencia únicamente de Dios. He had to learn how to live under God's influence. Se separó de la casa de su padre a pesar de lo difícil que fue He para left él. his father's house even though it was difficult for him to do that. Tuvo que separarse de su padre para aprender a depender solamente en Dios. He had to separate himself from his father so he could depend solely on God. Salió para un lugar desconocido He left to an unknown location a pesar de lo difícil que fue para él. even though that was difficult for him. Y tuvo que tomar esa decisión por fe. And he had to make that decision based on faith. Y aprender a confiar que los planes de Dios son mejores que los nuestros. And he had to learn how to trust that God's plans are better than ours. Principios importantes. Important principles. La fe que agrada a Dios se manifiesta en la obediencia. The faith that pleases God manifests itself in obedience. La fe que agrada a Dios se manifiesta en la obediencia. The faith that pleases God manifests itself in obedience. ¿Tú quieres saber si alguien tiene fe? You want to know if somebody in fact does have faith? ¿Tú quieres saber si tú tienes fe? You want to know if you have faith? Eso se demuestra con tu disposición de obedecer a Dios. You demonstrate that with your disposition to obey God. Por difícil que sea, Doesn't matter how difficult it might be. si hay fe, If there's faith, obedecemos. we obey. Y si no obedecemos, And if we don't obey, es porque no hay fe. it's because there isn't any. Es porque dudamos. It's because we doubt. Es porque no creemos. It's because we do not believe. No hay cómo escaparse de esa decisión. There's no way to escape oneself from that decision. Segundo, vivir por la fe no es fácil, Secondly, living through faith or by faith isn't easy, pero vale la pena. but it's worth it. Vale la pena porque Dios cumplió todo lo que le prometió a Abraham. It's worth it because God fulfilled every promise he made to Abraham. Abraham recibió todo lo que Dios le prometió. Abraham received everything that God promised him. Pagó un precio alto, He paid a very high price, pero lo que recibió valía mucho más que el precio que él pagó. but what he received was worth more than the price he paid for. Y vivir por la fe nos hace 100% dependientes de Dios. And lastly, living by faith makes us 100% dependent on God. Y ese es el tipo de dependencia que Dios quiere que tengamos. That is the type of dependence that God wants us to have. Que dependamos de Él para todo. That we would depend on him for everything. No malinterpreten esas palabras. Don't misinterpret those words. Eso no quiere decir que dejes de trabajar, que Dios te va a pagar la renta. That doesn't mean stop working. God is going to pay your bills, your rent. Eso no quiere decir eso. That doesn't mean that. Eso quiere decir That means that que cada vez que Dios te manda a hacer algo, tú lo haces. every time God sends you to do something, you do it. Cada vez que vas a tomar una decisión, consultas con Él. Every time you're going to make a decision, you consult with God first. No haces nada que Dios no te mande. You don't do anything that God has not called you to do. No haces nada que Dios te prohíbe. You do nothing that God doesn't tell you to, prohibit you from doing. O sea, eso es vivir por fe. That's living by faith. Depender de Dios en 100%. Depending on God 100% of the time. Por eso podemos leer las palabras de Hebreo capítulo 8, That's capítulo why- 11, versículo 8. That's why we can read the words of Hebrews 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and to go to another land God would give him as an inheritance. He went without knowing where he was going. Sería muy sabio para nosotros, en conclusión, en esta mañana, hacernos esas mismas preguntas. It would be very wise for us to ask ourselves those same questions. ¿Qué te ha prometido Dios? What has God promised you? Hay cosas que Dios nos ha prometido a todos. There's things that God has promised everyone here.
Y hay cosas que Dios quizás te ha prometido a ti And individualmente. there's things that God has promised you as an individual. Pero tenemos que sentarnos a preguntar qué es lo que Dios nos ha prometido. But we have to sit down and think about it. What has God promised me? Y tenemos que preguntarnos qué demanda Dios de nosotros And we have to ask ourselves, what is God demanding of us para cumplir lo que nos ha prometido. in order to fulfill what He has promised? Le podemos hablar en términos generales. We can speak in general terms. Dios le ha prometido a la iglesia vida eterna. God has promised the church everlasting life. Pero ¿qué demanda Dios de la iglesia? But what is God demanding of the church? Sometimiento a su autoridad. To submit to His authority. Obediencia. Obedience. O sea, que nos entreguemos a Él. That we would surrender to Him. Y eso es un precio alto. That's a high price. Y es difícil. And it's difficult. Por muchas razones. For many reasons, Es difícil. it's difficult. Y tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué vamos a hacer? And we have to ask ourselves the question, what are we going to do? ¿Vamos a hacer lo que Dios nos ha pedido? Are we going to do what God has asked us to do? ¿Para recibir lo que Dios nos ha To prometido? receive what God has promised? ¿O vamos a dejar las cosas como están? Or are we going to leave things just the way they are? Y nos conformamos con no recibir lo que Dios nos prometió. And we, just get used to not receiving what God has promised. Yo creo que todo el mundo aquí desea recibir lo que I Dios think nos ha everyone here desires to get what God has promised. Y por lo tanto yo creo que todo el mundo aquí desea obedecer a Dios. And therefore, I believe that everyone here desires to obey God. Lo que necesitamos es What we need is tomar una decisión. to make a decision. Dios nos ha dado a todos la capacidad de decidir. God has given us all the capacity to make decisions. Tenemos que escoger. We must decide. Como dice el profeta, Like the prophet said, parado en el camino, stand on the way, buscar la senda antigua search the old path, y coge por ese camino. and take that path. La palabra de Dios nos dice que Dios nos pone a escoger. Escoge hoy, ¿qué vas a hacer? The word of God says, choose what you're going to do today. Josué se lo dijo a la gente, escojan hoy a quién Joshua told the people of Israel, choose who you're going to follow. Y Dios te dice hoy, ¿qué vas a hacer? And God tells you today, what are you going to do? ¿Me vas a obedecer o no? Are you going to obey me or not? Sin reservas, Without any reservations. ¿obedecemos o no obedecemos? Either we obey or we do not. Obedecer parcialmente no existe. Partial obedience does not exist. Eso es como estar medio embarazado. That is like being half pregnant. O sea, ¿obedecemos o no obedecemos? Either we obey or we do not. Si te queremos negociar la obediencia, ya no estamos If obedeciendo. we have to negotiate obedience, we're not obeying anymore. Es sí, Señor, o no, Señor. It's either yes, Lord, or no, Lord. Y llévese con usted esta idea esta mañana. And take this idea with you this morning. Es difícil vivir por la fe, It's difficult to live by faith porque la fe demanda obediencia. because faith demands obedience. ¿Se sabrá si tenemos la fe que agrada a Dios? We will know if we have the faith that pleases God Basado en nuestra disposición de obedecerle sin reservas. based on our disposition to obey Him without any reservations. Vamos puesto de pie en esta mañana. Let's stand up this morning. Hay mucho más en la vida de Abraham. There's a lot more in Abraham's life. Veremos un par de mensajes más. We're going to see a couple more messages. Pero lo más importante es esto. But the most important thing is this. El resto de la historia no sucedería The rest of the story would have never taken place si él no hubiese hecho lo que él hizo aquí. if he would have never done what he did here. Si él no escoge obedecer, If he chooses not to obey, no se hubiese escrito el resto de la historia. the rest of the story would have never been written Porque no hubiese sucedido. because it wouldn't have taken place. Todavía a nosotros nos queda mucha historia que escribir. We still had a lot of history to live out and write. Todavía a nosotros nos queda mucha historia que escribir. We still have a lot of history to live out. Pero esa historia se va a escribir basado en nuestra obediencia o nuestra desobediencia. But that history is going to be written based on our obedience or disobedience. Y terminará siendo un libro maravilloso And it will end up being a marvelous book o un libro de terror. or a terror book Una historia de terror. or a scary story. Pero nosotros somos responsables de cómo se escribe. But we are responsible for the way it is written.
Estamos viviendo en tiempos, iglesia. We are living in times, church. Escúcheme, por favor. Listen to me, please. Estamos viviendo en tiempos We are living in times donde no podemos seguir en la cerca. where we cannot be on the fence. No podemos estar vacilando entre obedecer y desobedecer. We cannot be fooling around between obeying and disobeying. No podemos estar vacilando sin decidir. We cannot continue vacillating on our decision making. Tenemos que tomar la decisión. We must make the decision. Tenemos que hacer el trato con Dios. We must make that commitment with God. Tenemos que hacer ese pacto con Dios. We must make that commitment with God De obedecerle, of obeying Him, de someternos a Él, of submitting to de Him, dejarnos guiar por Él. of allowing ourselves to be guided by Him. O, Or, de otra manera, in another way, decidir dejar de perder tiempo. decide to stop wasting time. En vez de venir el domingo aquí, vayas a la playa. Instead of coming to church, go to the beach. Si no vas a obedecer a Dios y no te vas a someter a su autoridad en tu vida, If you're not going to obey God and you're not going to submit yourself to His authority in your life, entonces ¿para qué seguir pretendiendo? and so why continue pretending? O vivimos o no vivimos por Él. Either we live by Him or we don't. Dios no te está pidiendo que seas perfecto. God is not asking you to be perfect, Porque si ese fuera el caso, nadie tuviera oportunidad. because if that were the case, no one would have a chance. Y Abraham no era perfecto. And Abraham was not perfect, Ni Abel, ni Enoch, ni nor ninguno de los que Abel, hemos nor visto. Enoch, or any other people that we've read about. Pero sí estaban comprometidos con Dios. But they were committed to God. Y eso es lo que Dios quiere, compromiso. And that is what God wants, commitment. Vamos a orar en esta mañana. Let's pray this morning. Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor. Father, I thank you for your word. Tu palabra nos confronta, Your word confronts us, nos reta. challenges us. Señor, nos hace sentir hasta incómodos. Lord, it makes us feel uncomfortable at times, Porque, Señor, tú demandas de nosotros because you demand of us que nosotros nos sometamos a ti. that we would submit to you. Hay un solo trono There's one throne only, y tú eres el que está en él, no and nosotros. you are sitting in that throne, not I. Hay un rey There's one king, y los demás somos súbditos. and then the other people are the ones who obey. Hay un solo capitán en este barco There's only one captain, y eres tú, Señor. and it is you, Lord. Yo te pido, Padre, que tu iglesia entienda, Lord, I pray that your church would understand, que entendamos that we would understand la importancia de tener un the compromiso contigo importance of having a commitment with you y de obedecerte and obeying you y dejarnos guiar por ti, and allowing ourselves to be guided by you, dejando que tú seas la influencia mayor en nuestra vida allowing you to be the greatest influence in our lives, y que seamos sensibles a tu voz cuando and tú that nos we would hablas be sensitive to your voice when you speak to us, y que respondamos como usted desea, and that we would respond like you desire, oh God, para nuestra bendición. for our benefit. Te pido, Señor, que en esta mañana se tomen decisiones. Lord, I pray that this morning decisions would be made, Decisiones de rendirnos completamente a tu a voluntad. decision of complete surrender to your will, Que dejemos de contar el costo that we would stop looking at the price y comencemos a contar el beneficio. and we would look at the benefits. La fidelidad a ti Faithfulness to you siempre resulta en bendición para nosotros. always results in blessings for us, Lord. Te pido fidelidad para tu pueblo, I Señor. pray that we would have faithfulness towards you. En el nombre de Jesús te In lo the pido. name of Jesus we pray. Amén. Amen. Amén. Pueden tomar asiento.